भारत इसराइल गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए इंतहाई खतरनाक तस्वुर किया जा रहा है। भारत के इस्राएली जंगी स्टाइल से हर दर्जे मुतासिर होने के नताइज दुनिया को नजर आना शुरू हो चुके हैं। मई 2025 में भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमले इस्राएली नजरिया जंग की अक्कासी करते हैं। इन भारतीय स्ट्राइक्स में इस्राएली ताउन शामिल था। इसी तरह जून 2025 में इस्राएल की जानिब से ईरान पर किए गए हमले एक माह पहले पाकिस्तान पर होने वाले भारतीय हमलों से मुमासलत रखते हैं। भारत और इस्राएल का तरीकाकार एक जैसा है। ये दोनों जारहियत के सहारे पड़ोसी ममालिक पर अपनी ढाक बिठाने पर तुले हुए हैं। ये खित्ते में अपना खौफ कायम रखना चाहते हैं। भारत और इस्राएल का ये अस्करी इश्तराक अरबों डॉलर पर मुश्तमिल है। ये मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए न सिर्फ एक दूसरे को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि मुखालिफिन को खौफ में मुब्तला करने का हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से लैस मौजूदा वॉरफेयर के जदीद आलात की मुश्तरका प्रोडक्शन के अलावा भारत हर साल इस्राइल से अरबों डॉलर के जंगी साजो सामान खरीदता नजर आता है। भारत की मामूली सी माशी तरक्की ने भारतीय फौज के बजट को बढ़ाकर उसे इस काबिल बना दिया है कि वो अमेरिका, फ्रांस, रूस और इस्राइल से सालाना बुनियादों पर अरबों डॉलर के जंगी तैयारे, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल और दीगर जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी अपने यहाँ मुंतकिल कर रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान समेत ईरान और मशरिकी वुस्ता के दीगर ममालिक भारतीय और इस्राएली जारहियत के रडार पर हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। इस्राएल ने मासूम फलस्तीनियों पर जो बदतरीन मुजालिम ढाए हैं, तारीख इंसानी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। गजा को जिस तरह मलिया मेट किया गया, उसे तबाह बर्बाद किया गया। महज़िब माशरा तो एक तरफ, ज़माने जाहलियत में भी इसकी मिसाल दिखाई नहीं देती। इस जालिमाना इस्राएली जारहियत का नंबर 1 हामी भारत है। बिल्कुल इसी तरह भारत ने इस्राएल की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों पर इस्राएल को सपोर्ट किया। जंगी जुनून में मुब्तला इन दोनों हुकूमतों का गठजोड़ दुनिया पर साफ जाहिर है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में इस्राएल की मुआवनत से भारत ने पाकिस्तान पर भी इसी तर्ज की जारहियत की। मोदी सरकार पाकिस्तान को आलमी सतह पर गैर मुस्तहकम करने के लिए बैनुल अक़वामी फोरम्स को हथियार बना रही है। भारत पाकिस्तान में मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत की फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज की सरपरस्ती के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। दूसरी जानिब चीन और ईरान की मुश्तरका तहकीकात ने मशरिक़ वुस्ता में भारत इस्राएल गठजोड़ से पर्दा उठा दिया है। खलीजी ममालिक में बड़ी तादाद में भारतीय शहरी आबाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, बहरैन और ओमान में 9 मिलियन से ज्यादा भारतीय मुकीम हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम 4.3 मिलियन भारतीयों में बड़ी तादाद सॉफ्टवेयर और IT माहिरीन की है। इस हवाले से चीन और ईरान की मुश्तरका तहकीकात के मुताबिक बेशतर भारतीय प्रोग्रामर्स स्टारलिंक के जरिए भारत से बराह रास्त राब्ते में सरगर्म पाए गए। जराए का कहना है कि भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने खलीजी रियासतों में ईरान मुखालिफ सॉफ्टवेयर की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। ईरान में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर के जरिए हसास मुकामात की तफसीलात इस्राएल मुंतकिल होने का इंकिशाफ हुआ है। ईरान में 8 से 10 साला मंसूबा बंदी के तहत तखरीब कारी यूनिट्स नफ्स किए गए। खलीजी ममालिक में मुकीम भारतीयों के इस्राएल से गठजोड़ के बाइस पाकिस्तान समेत खित्ते की साइबर सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक हैं। खलीजी ममालिक में मुकीम भारतीयों के इस्राएल से गठजोड़ के बाइस पाकिस्तान समेत खित्ते की साइबर सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक हैं। मशरिक़ वुस्ता में भारत इस्राएल गठजोड़ से साबित होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी तर्ज की साजिश की जा सकती है। भारतीय फौज का पाकिस्तान के खिलाफ इस्राएली साख्ता हारूब ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इस गहरे इत्तेहाद का सबूत है।
را اور موساد کا 1980 سے جاری خفیہ تعاون اب باقاعدہ دفاعی اتحاد بن چکا ہے، جس کا مقصد خطے میں بدامنی پھیلانا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کی سانٹھ گانٹھ اب صرف اسلحہ نہیں بلکہ سائبر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تک پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں بھارت نے اسرائیل سے $2.9 بلین مالیت کا فوجی ہارڈ ویئر، جس میں ریڈار، نگرانی اور جنگی ڈرون اور میزائل شامل ہیں، درآمد کیے ہیں۔ بھارت نے اسرائیلی ڈرونز، ہیرون، ٹیور رائفلز اور 2000 اسپائس بم گائیڈنس سسٹم جیسے ہتھیار اپنے فوجی اثاثوں میں شامل کیے۔ بالاکوٹ حملے میں اسرائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ بھارت کے ہتھیاروں میں براک 8 میزائل سسٹم، ہیرون ڈرونز اور اسپائس سسٹمز شامل ہیں۔ براک 8 میزائل کی مشترکہ تیاری اور فیلکن ریڈار کی تنصیب ہنود و یہود گٹھ جوڑ کی عملی تصویر بن چکی ہے۔ 2017 کے بعد بھارت اور اسرائیل کا سائبر سیکیورٹی میں مشترکہ تربیت و ڈیجیٹل نظام میں تعاون بڑھا۔ اسرائیلی دفاعی کمپنیاں ایلبٹ سسٹمز اور IAI بھارتی اداروں اڈانی ڈیفنس اور HAL کے ساتھ مشترکہ منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ 2020 میں نئی دہلی نے اسرائیل سے $1 ارب کے فیلکن AWACS ریڈار سسٹم خریدنے کی منظوری دی۔ مئی 2025 کے تازہ معاہدے کے مطابق بھارتی کمپنی پارس ڈیفنس اور اسرائیلی کمپنی ہیون ڈرونز کے اشتراک سے بھارت میں ہائیڈروجن پاورڈ جاسوسی اور نگرانی کے ڈرونز بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھارت کے ٹاٹا اور اڈانی گروپ اسرائیل سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے بڑے بڑے معاہدے کر چکے ہیں۔ بھارت دراصل اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پر تول رہا ہے، جس طرح اسرائیل لبنان، شام، عراق اور اب ایران میں من مرضی حملے کر رہا ہے۔ بھارت اسی طرز پر پاکستان کے خلاف اور آگے چل کر چین کو آڑے ہاتھوں لینا چاہتا ہے۔ 2019 میں بالاکوٹ اور پھر 2025 میں متعدد مقامات پر حملے کر کے بھارت نے اسرائیل کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ خطے میں ایک خطرناک صورتحال کو جنم دے رہی ہے۔ بھارت کا $80 ارب کا سالانہ دفاعی بجٹ اسے امریکہ، فرانس اور روس کے دفاعی اداروں کے بھی قریب کر رہا ہے۔ فرانس سے $9 ارب مالیت کے 36 رافیل طیارے خریدنے کے بعد بھارت نے $7 ارب کی ایک اور ڈیل کی، جس میں اسے اپنی نیوی کے لیے 26 مزید رافیل طیارے حاصل ہو سکیں گے۔ یہ لڑاکا طیارے جدید میزائل اور ریڈار سسٹم سے لیس ہیں، جس کی رینج 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ روس سے S-400 ڈیفنس سسٹم $5.4 ارب میں حاصل کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم بیک وقت 160 ٹارگٹس کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے روس سے جدید Su-30 لڑاکا طیارے خرید رکھے ہیں۔ ہیلی کاپٹرز، ڈرونز ٹیکنالوجی اور دیگر اسلحہ کی خرید اس کے علاوہ ہے۔ امریکہ سے حالیہ دنوں میں 31 MQ-9B ڈرونز خریدے گئے ہیں، جن کی مالیت $3.8 ارب ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت کو پیٹریٹ PSE-3 میزائل اور دیگر سازو سامان کی فروخت کی منظوری دے رکھی ہے۔ یہ تھوڑی تفصیلات ہی یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح بھارت اسرائیل سمیت امریکہ، فرانس اور روس سے اربوں ڈالر کی عسکری سازو سامان خرید رہا ہے۔ بھارت بھاری پیسہ خرچ کر کے خود کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے۔ بے شک یہ جنگی جنون بھارت کا منفی چہرہ ظاہر کرتا ہے، لیکن پاکستان کو بھارت کی اس درجہ تیاری کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بھارت روز بروز اسرائیلی تعاون اور ٹیکنالوجی کے سہارے نہ صرف اپنی پوزیشن مستحکم کر رہا ہے، بلکہ جارحیت کے بھی نئے دروازے کھولنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ بھارت اسرائیل کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پریمپٹیو اور پریسیشن اسٹرائکس کو نہ صرف جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اپنے اہداف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی اعلیٰ فوجی کمانڈ سمیت اہم سائنسدانوں کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بھارت بھی اسی چیز کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ پاکستان کی عسکری قیادت سمیت سول لیڈرشپ، اہم شخصیات
और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को निशाना बनाने की ताक में है। हमारी अफवाज ने अभी तक भारत को लगाम डाल के रखी है, लेकिन भारत की बढ़ती हुई अस्करी कुव्वत को काबू में रखने के लिए पाकिस्तान को भी अहम और फौरी इक़दामात उठाने होंगे। हमारा दिफाई बजट भारत के मुकाबले कदरे थोड़ा है, गो कि हम अपने वसाइल को बेहतरीन इस्तेमाल में लाना बखूबी जानते हैं और कम बजट में भी एडवांस टेक्नोलॉजी में कहीं आगे हैं। लेकिन दुश्मन के बढ़ते असरो रसूख और जदीद जंगी आलात की मौजूदगी में एक एक कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि कम ज़र्फ और इंतहा पसंद दुश्मन पर बरतरी कायम रखना पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत को मुस्तरद करता रहेगा, क्योंकि हम बराबरी पर यकीन रखते हैं। हम पुरअमन मुल्क हैं, लेकिन अपना दिफा करना बाखूबी जानते हैं, जिसका अंदाजा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए भारत और इसराइल दोनों को ही हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।